প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেডের ঐতিহাসিক জনসভার আগে এক ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী রইল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূল দেখিয়ে দিল ক্ষমতার লোভে তারা কতটা নিচে নামতে পারে, তারা কতটা অন্ধ হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সমাবেশের আগেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক চত্বর। তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের উপর দফায় দফায় আক্রমণ চালায়, যার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। চলল দেদার ইট বৃষ্টি, ভাঙচুর করা হলো গাড়ি। ইটের ঘায়ে মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে দেখা গেল বিজেপি কর্মীকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। তৃণমূলের হামলায় গুরুতর জখম হন বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমগ্ন ঘোষ। শনিবার সকালে যখন উত্তর কলকাতা থেকে বিজেপি কর্মীদের একটা মিছিল ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিল, তখনই গিরিশ পার্ক মোড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, মিছিল লক্ষ্য করে আচমকা ইট বৃষ্টি শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। বিজেপি কর্মীদের দাবি, মোদির সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে তাদের পরিকল্পিতভাবে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। এক বিজেপি কর্মীর কথায়, আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল লক্ষ্য করে বাড়ির ছাদ ও রাস্তা থেকে ইট ছোড়া হয়েছে, আমাদের কর্মীদের মারধর করা হয়েছে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় এক রক্তাক্ত বিজেপি কর্মীকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায়। গোটা রাস্তা ইট ও পাথরের টুকরোয় ভরে যায়। পুলিশের সামনেই দুপক্ষ হাতাহাতিতে জড়ালেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পায়। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র্যাব। বর্তমানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে গিরিশ পার্ক চত্বরে। শুধু গিরিশ পার্কেই নয়, এদিন পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় দফায় দফায় বিজেপির গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়, কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়। বেলদাতেও বিজেপির বাস ভাঙচুর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার আগে এই ধরনের ঘটনা কার্যত বিরল। এর আগে ব্রিগেডে একাধিকবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনসমাবেশ হলেও কখনো শাসক দলের পক্ষ থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়নি। অনেকেই মনে করছেন, এইভাবে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকেই পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে যেতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাতে এ নিয়ে তিনি ভিকটিম কার্ড খেলতে পারেন। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। जब युवा सशक्त होता है तो राज्य आगे बढ़ता है, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो देश का भविष्य उज्जवल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और आधुनिक तकनीकों में दक्षता के लिए शुरू हुआ है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। रोजगार और करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान और भारतीय सेना, पैरामिलिट्री व पुलिस भर्ती के लिए पार्थ योजना, जहां युवाओं को मिलेगा 360 घंटे का विशेष प्रशिक्षण। सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 1 लाख पदों पर भर्तियां जारी, और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य। हर साल जारी होगा भर्ती कैलेंडर। भारत सरकार के PLF सर्वे में मध्य प्रदेश ने दर्ज की देश की सबसे कम बेरोजगारी दर। स्वरोजगार को बढ़ावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए 42 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 2024 में 20,000 से अधिक युवाओं को 41 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच, 50,000 से 1,50,000 तक की वित्तीय सहायता। खेलों में भी मध्य प्रदेश आगे, 985 करोड़ से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर विकास खंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जिले में स्टेडियम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शिक्षा में नई दिशा, सरकारी कॉलेजों में कृषि विषय, विश्वविद्यालयों में पायलट ट्रेनिंग कोर्स, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT सैटेलाइट कैंपस, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग। भविष्य की शिक्षा आज। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा भी किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व और युवाओं की ताकत मध्य प्रदेश को बना रही है भारत का युवा शक्ति केंद्र।